उपासनाय ते नमो नमः। ओम श्री पिता माता गुरुदेव गुरुजन नमो नमः। हे महाप्रभु जगतरनाथ ठाकुर कलिया शांत समस्त परिवार को शांति रख, समस्त ग्राम शंकर मंगल कामना कर। जे जो मन भावना डाके प्रभु उद्धार कर, प्रभु उद्धार कर, प्रभु उद्धार कर। ई संसार जंजाल उद्धार हवा पाई अनेक प्रकार पूजा विधि ए संसार मुनि ऋषि माने बांटी देइछन्ति महाप्रभुଙ୍କର आशीर्वाद। ये संसार सत्य तक जड़ेगा पाई, शत्रु को विनाश करिया पाई, समस्त को भीतरे सब जात हवा पाई, समस्त शांति रहिया पाई महाप्रभु जगतरनाथ बड़ ठाकुर कहिछन्ति कोन जानछन्ति ना, मनुष्य निश्चित मनुष्य जन्म पाइब, मनुष्य निश्चित मनुष्य जन्म पाइब। मनुष्य केबे बिलेई कुकुर जन्म पाइब ना। पशु तुल्य कर्म करथिले से पशु भली स्वभाव आम पाखे रहिब। कारण अनेक प्रकार उदाहरण देले कहले गोटे बायण गछ केबे कखारु फळे ना। ए संसार को उदाहरण देले कहले बायण गछ केबे कखारु फळे ना। जतन कले रत्न मिले। एक कथा हमको अनेक प्रकार उदाहरण दे संसार को जणे छथि। गुटिए गछरे जदि आमी यत्र नियंती से गछरे केबे पोक लागे ना। गोटिए मनुष्य भीतर सब चिंता धारा हुए निजे से निजे को जतबेले निजे परिवर्तन करिया पे चेष्टा करे। मनुष्य बुद्धि दिव्य ज्ञान एथि पाई पाइले। मनुष्य निजे को निजे से जे पर्यंत परिवर्तन हे रखिबो आमे केही ताको परिवर्तन करि परिबे ना। उदाहरण देले खंड रत्नाकर, उदाहरण देले खंड रत्नाकर, उदाहरण देले कंस, उदाहरण देछन्ति रावण को। जेमिति सेमाने कर्म करथिले सेमिति फल पाइछन्ति। तो आमे ए संसार सब जानि छन्ति, जानि सुनि भूल करछन्ति। आमे गोटे गछर जत्न लउछन्ति सेतरे पोकटिए बसे पाइ दो नांति। कारण एते बड़ शरीर पाइ आमे काहेकि कोन पाइ ए शरीर को नष्ट करछन्ति। ए शरीर काहेकि रोगाक्रांत होछि तथापि आमे समझि पारुना। ये होछि भक्ति रस कथा। ये भक्ति रस कथा जानिले मनुष्य निश्चित मुक्ति पाइजिबो। कोड़ी जुग भागवत ए भक्ति रसर कथा मने रखुथिले जानिले तुटी जीवरे व्यथा। ए संसार भीतर सत्यता जागृत करिया पे ये होछि भक्ति रस कथा। भाव थिले अभाव केबे आसे, भाव थिले केबे अभाव आसे नाही। भाव थिले अभाव आपे आपे दूरी की पड़ जाए। तो मो सहित मोर यदि भाव थिबो मोर अभाव काहेकि हबो। यदि बंधु टे बंधु सहित भाव थिबो अभाव कोठो आसीबो। तो ये संपर्कर डोरी सत्य को जागृत करिया पे शत्रु मान को विनाश करिया पाए। ये होचे भक्ति रस कथा, भक्ति रस कथा, भक्ति रस कथा। अनेक प्रकार उदाहरण इस संसार को देछन्ति। ये संसार सत्य को जागृत करिया पे शत्रु मान को विनाश करिया पाए। जगतरनाथ बड़ ठाकुर अनेक प्रकार उदाहरण देले हेले ओ उदाहरण कारण मनुष्य जानि पारला ना। राम नाम धरुछि कहछि राम नाम धरि देले उद्धार पाइ जेबे नाही आज्ञा। राम नाम धरि देले के उद्धार पाइबा नाही। ए मनुष्य कहछि मो राम नाम हरि नाम धरि देले उद्धार पाइ जेबे नाही। राम नाम हरि नाम धरिले उद्धार पाइबा नाही। रामकर कर्म को अनुसरण करिबा, हरिकर कर्म को अनुसरण कले ए संसार भितरे निश्चित उद्धार पाइबा। सेति पाइ कले कर्म तोहर निज गुरु उद्धव केते तू प्रचार।
ନିଜେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଜେ କଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା। ଜାଣିଲେ ଜାଣିଯିବା ଏ ସଂସାରକୁ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଂସାରକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ଜାଗକୁ ଉଡୁଛି। ଏ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ଆଉ କେମିତି? এই মଣିଷ ପୁଣି ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରୁଛି ଏଇ ମଣିଷ, ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ। ଏଇ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛି। କାହିଁକି? ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ହେଇକି ଗାଡି ଚଲେଇଲେ କିମ୍ବା ଜୋର ଗାଡି ଚଲେଇଲେ ବାଟରେ ଧକ୍କା ହେଲେ ମଲେ, ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ଦୋଷ ରହିଲା? ଏଥିରେ ବାପା ମାଙ୍କର କଣ ଦୋଷ ରହିଲା? ବାପା ମାଙ୍କର ଯଦି ତ କଥା ମାନିଥାନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ବିପଦରେ ପଡିନଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ପିତା ମାତା କଲ୍ୟାଣର ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ। ବାପା ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କେବେ ତ ଜୀବନ ସାରା ପାଇବୁ ନା। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର କଥା ମାନିଲୁ ନାହିଁ। এইଥିପାଇଁ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ସବାଣୀ କଥା। ଆଜିର ମଣିଷ ଏ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କାହା ସହିତ? এই মুনি ঋষি ମାନଙ୍କୁ ନେଇ। এই ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। କହିଲେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କର, ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଲେ। କହିଲେ ତୁମକୁ ପଠାଇଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ, ଏ ମଣିଷ ଏ ସଂସାର ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ହେଲେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଦେଲ? ଶାନ୍ତି କେହି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି? କେହି ଆମ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବି ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରୁନି। ସଂସାର କଣ ଶାନ୍ତି ଦେବା? ଆମେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା? ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବା ଦରକାର। ସୁଚିନ୍ତାଧାରା, ସୁମତାମତ, ସୁକର୍ମ କଲେ ଏ ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ବରାନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ସବାଣୀ କଥା। ଖାଲି କଣ କରିବା? ନାଇଁ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ପୁରାଣ ସବୁ ଶୁଣିବା, ପ୍ରବଚନ ବାଲାକୁ ଡାକିବା, ସେ ପ୍ରବଚନ ଦେବେ, କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବେ। କଣ ସେଥିରେ ପାଇଲେ? ଅନେକ ପୂଜାବିଧି କରିବା, ନାଟକ କରିବା, କଣ ପାଇଲେ ସେଥିରେ? ପ୍ରଥମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ବାପା ମା ତୁମେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛ, ବାପା ମା ହେଇଛ, ତୁମେ ପାଇଲ କଣ? ତୁମେ ପାଇଲ କଣ? ଏ ସଂସାରକୁ ଏତେ ପୂଜା କର, ଅର୍ଚ୍ଚନା କର, ସବୁ କରୁଛ, ହେଲେ ପାଇଲ କଣ? ହଜାର ହଜାର ଘିଅ ଲିଟର ଢାଇ ଦେଲ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ, ପାଇଲ କଣ? କଣ ପାଇଲ? କରିଦିଅ, ବର୍ଷା କରିଦିଅ। ଯଜ୍ଞ କରି ବର୍ଷା ଯଦି କରିଦେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଅଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଜ୍ଞ କରିକି ବର୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଜ୍ଞ କରି ତମ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ବାହାର କରିଦିଅ, ପାରିଲ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟତତ୍ଵ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କଥା, ଭକ୍ତି ରସ ବାଣୀ କଥା, ଭକ୍ତି ରସ କଥା, ଭକ୍ତି ଭାବ କଥା। ଏ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବା ଦରକାର। একথা গোটি গোটি কথা କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନିରୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୀଟନାଶକ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରକୁ କୋଉ କୀଟନାଶକ ଦେବ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାର। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାର ଦେବ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ। ଭଗବାନ କି ଜୟ।